पढ़े हैं इससे पहले कि नहवियात क्या है, मरफीमियात क्या है और उन दोनों के दरमियान डिफरेंसेस क्या है। यानी मरफीमियात और नहवियात के डिफरेंसेस को भी जान लिया। उसके बाद है सेमेनेटिक्स यानी मानियात। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये भी लिसानियात की एक अहम ब्रांच है, ये उसकी अहम शाख है। लिसानियात की एक अहम शाख मानियात है और मानियात इसको हम नवाही शोबा कहते हैं, इसको ही नवाही शोबा कहा गया है। सौतियात व फुनमियात, मारफीमियात व नहवियात के बाद मानियात की सबसे ज्यादा अहमियत है और इसको जरूरी समझा गया है, क्योंकि आवाज से लफ्ज़ जुमले की तश्कील, उसकी बनावट के बाद उसकी तरसील व तफहीम अमरे नागुज़ीर है। यानी उसको की समझ और दूसरे तक इबलाग करना नहायत जरूरी है। मानियात की तारीफ यानी हम उसकी जो डेफिनेशन करते हैं वो ये है कि मानियात का ताल्लुक लफ्ज और जुमले से है। इसमें माना का मुताला या उन तरीकों का मुताला किया जाता है जिनसे लफ्ज का माने और मतलब का समझना मकसूद हो, उसकी तफहीम कराना असल इसका बेस होता है। लफ्जों का माना मुतय्यन और मालूम करने को ही मानियात कहा जाता है, यानी सेमेनेटिक्स कहा जाता है। मानियात की बहस में अल्फाज और माना का ताल्लुक, सौत और माना का ताल्लुक यानी आवाज और माना का ताल्लुक, सूरत हाल, सियाको सबाक वगैरह को शामिल किया जाता है मानियात में, सेमेनेटिक्स में। ये मानियात का निज़ाम बड़ा पेचीदा है, बहुत गुंजलक है। इसकी तरसील और तफहीम के लिए जदीद लिसानियात में जो मॉडर्न लिंग्विस्टिक है उसमें इसकी 2 ब्रांचेस की गई हैं, 2 शाखें बताई गई हैं। एक है बयानी मानियात यानी अल्फाज के असली रूप का मुताला, जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है उसमें वर्ड्स कैसे डेवलप हो रहे हैं, उन वर्ड्स के बारे में जानना ही बयानी मानियात है। इसी तरह से नंबर 2 है तारीखी मानियात, यानी मानवी तगय्युर के मुताले को हम तारीखी मानियात कहते हैं। यहाँ पर देखिए अल्फाज चेंज हो रहे हैं, जबकि यहाँ पर मानवी तगय्युर, अल्फाज के चेंज होने से जो अहद ब अहद बदलते हैं उसको प्रेजेंट टाइम में देख रहे हैं, वो बयानी मानियात है। जबकि मानवी तगय्युर माना बदल रहे हैं तो वो तारीखी मानियात है। दोनों को पेश नजर रखते हुए मानियात के मौजू का तयन इस तरह किया जा कर सकते हैं, इस तरह बता सकते हैं कि जुबान में अनगिनत अल्फाज होते हैं, बेशुमार अल्फाज होते हैं। ये अल्फाज साख्त के अलावा यानी बनावट के अलावा एक दूसरे के मुकाबले में माना के एतबार से पहचाने जाते हैं, उनकी शनाख्त हम करते हैं अगर किसी वजह से, तो माना के एतबार से। गोया कि माना एक सिंबल बन जाता है उस वक्त। जुबानों में उमूमन एक माना के लिए कई अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, एक ही मीनिंग निकालने के लिए हम डिफरेंट वर्ड्स का इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन ऐसी मिसालें भी मिल जाती हैं जुबान में, लैंग्वेज में, कि जहां महज एक लफ्ज के जरिए एक से ज्यादा माना पेश किए जाते हैं। सूरत हाल कुछ भी हो, इनके कुछ उसूल होते हैं, कुछ रूल्स हैं जो अल्फाज की मानवी खुसूसियात पर रोशनी डालते हैं। यानी माना क्या है सवाल है, उसी तरह से उनका दायरे अमल क्या है, वो किन बुनियादों पर एक दूसरे से जुदा किए जा सकते हैं, अलग किए जा सकते हैं। अल्फाज में मानवी तब्दीलियां किस तरह रूनमा होती हैं, किस तरह से वाक़ई होती हैं, ये तमाम मबाहिस ही मानियात के मौज़ूआत हैं। यही इनके असल टॉपिक्स हैं। दरअसल अल्फाज के माना की तौजीहात ही मानियात का असल मौजू है। तो इन सारी चीजों को पेश नजर रखिए और एक बात ये समझिए कि मानियात का ताल्लुक इल्मुल लुगात से गहरा है। जब इन सवालात को जहन में रखेंगे तो आपको एक चीज ये जहन में आ जाएगी कि इसका मतलब है कि लेक्सिकोलॉजी से मानियात का ताल्लुक बहुत ज्यादा गहरा है। तो किस तरह आमतौर से लफ्ज के मुताले को इल्मुल लुगात या लुगातियात, लेक्सिकोलॉजी कहा जाता है। लुगातियात के यानी इल्मुल लुगात के 2 हिस्से हैं, 2 पार्ट्स हैं। एक पार्ट क्या है, लुगाती मारफीमियात, यानी उसको हम कहते हैं लफ्ज की साख्त का मुताला व तज्जिया, लफ्ज के बारे में हम जो है उसकी बनावट के बारे में
اور اس کو الگ الگ کرنے کے بارے میں پڑھتے ہیں تو وہ ہے لغاتی معرفی میات۔ دوسرا ہے لغاتی معنیات، یعنی لفظ کے معنی بیان کرنا، لفظ کے معنی متعین کرنا، کسی بھی لفظ کو بولتے ہی اس لفظ سے وہی چیز سمجھ میں آئے جو جس کے لیے ہم اس لفظ کا پریوگ استعمال کر رہے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کو جب سمجھتے ہیں تو ایک بات اور سمجھ لیجئے نوٹ میں کہ معنیات کہنے سے زیادہ تر لوگ لغاتی معنیات یعنی لیکزیکل سیمیٹک مراد لیا جاتا ہے وہی سمجھتے ہیں۔ اس کے علاوہ نحوی معنیات بھی ہے، یعنی سنٹیٹک، جس کو آپ بولتے ہیں سینٹیٹک سیمیٹک، یہ بھی ہوتی ہیں، یہ بھی اس سے معنی اور مراد لیا جاتا ہے، جس میں جملے کے اجزاء، الفاظ کی ترتیب، اس کے روپ، اس کے گروہ یعنی گروپنگ، اسی طرح سے اس کی صورت، اس کی بناوٹ جس کو آپ شکل کہہ سکتے ہیں، اس کی حالت کیس، اسی طرح سے اس کی مطابقت و مطابعت وغیرہ کے معنوی عمل کا مطالعہ کیا جاتا ہے، اور یہ ساری چیزوں کا مطالعہ معنیات کے تحت کیا جاتا ہے۔ معنیات کے تحت لفظ کو اکائی مانا جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ معنیات میں لفظ کو اہمیت دی جاتی ہے وہی اہم ہے۔ جملے میں الفاظ خاص اور امدادی طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ جب ہم جملہ استعمال کرتے ہیں تو اس میں دو طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جو خاص ہوتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو امدادی الفاظ ہوتے ہیں، یعنی ان خاص الفاظ کی مدد کرتے ہیں۔ پہلے خاص لفظ سمجھ لیجئے کہ یہ لغوی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، یعنی جس کو ہم زبان میں استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ اسم ہے، صفت وغیرہ، یعنی ناؤن اور ایڈجیکٹو وغیرہ، یہ سب کیا ہیں؟ خاص لفظ ہیں۔ امدادی الفاظ یعنی جس کو ہم ایگزلری کہتے ہیں، یہ نحوی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ یعنی نحوی ضرورتوں کا مطلب یہی ہے کہ جو ترتیب میں، ترکیب میں، جملے میں ہم استعمال کرتے ہیں ان ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔ اگزامپل یہ ہے کہ میز پر کتاب ہے، اس جملے میں آپ دیکھیے تو میز ہے اور کتاب اور ہے، یہ تین جو لفظ دیکھ رہے ہیں یہ تینوں خاص لفظ ہیں، لیکن اس میں جو پر استعمال ہوا ہے، پر امدادی لفظ ہے جو نحوی ضرورت کو پورا کر رہا ہے۔ یقیناً کسی بھی زبان میں خاص الفاظ لغوی معنیات کا کام دیتے ہیں اور امدادی الفاظ نحوی معنیات کا کام دیتے ہیں۔ اس طرح سے یہ ایک پوائنٹ یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں کہ خاص لفظ کے معنی کو کلام کے سیاق کے بغیر بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ جو خاص لفظ ہے اس کے معنی کو ہم اسی وقت بیان کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں جب جملے میں ہم استعمال کر لیں، اس کے آس پاس یعنی آگے پیچھے جو ورڈ دوسرے استعمال ہوتے ہیں اس کے تھرو ہی اس کے خاص لفظ کے معنی ہم متعین کرتے ہیں۔ بألفاظ دیگر سیاق الفاظ کے مختلف معنی کو متعین کرتا ہے۔